কি ব্যাপার, কার গলাটা কম? জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার না দার্জিলিং? ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নীতিন নবীন জিন্দাবাদ, অমিত শাহ জিন্দাবাদ, অমিত শাহ জিন্দাবাদ। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। বন্ধুগণ, আজকে আমাদের এই শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা, সেই সাংগঠনিক জেলায় আমাদের যে কার্যকর্তা সম্মেলন, তাতে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি তিনি উপস্থিত হতে চলেছেন। তার প্রাক্কালে আমাদের অন্যান্য বক্তারা বক্তব্য রেখেছেন। আমাদের মঞ্চে অনেক বিশিষ্ট নেতা উপস্থিত আছেন। এখানকার স্থানীয় সাংসদ আমার ভাই রাজু বিষ্টা, তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। উপস্থিত আছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডক্টর জয়ন্ত রায়, উপস্থিত আছেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ শ্রী মনোজ টিগ্গা মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন পদাধিকারীগণ, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী মহাশয়, আমাদের বিধায়ক এবং সহসভাপতি দীপক বর্মন মহাশয়, আমাদের পার্টির অন্যান্য পদাধিকারী মনোজ দা থেকে শুরু করে, আমাদের বিধায়কগণ থেকে শুরু করে, আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী নিশীথ প্রামাণিক মহাশয়, আমাদের প্রাক্তন অন্যান্য সাংসদ, এমএলএ যারা এখানে সবাই উপস্থিত আছে, একবার জোরে হাততালি দিয়ে এই মঞ্চকে সবাই মিলে স্বাগত জানাবেন। আমাদের উত্তরবঙ্গের সমস্ত নেতৃত্বকে সকলে একযোগে স্বাগত জানাবেন। বন্ধুগণ, আজকে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই উত্তরবঙ্গে আমাদের কর্মী সম্মেলন হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানে উত্তরবঙ্গের মাটি অতি শক্ত ঘাঁটি, এবং সেই ঘাঁটি কিন্তু বিজেপির ঘাঁটি। এটাকে ভাঙা অত সহজ নয়, তাই নানা রকম চেষ্টা চলছে। যতই চেষ্টা করুক, এই মঞ্চ থেকে আমরা কথা দেব, উত্তরবঙ্গের মাটিতে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা উঠছে, আগামী দিনেও উঠবে। আমরা তৃণমূলকে এখানে সুযোগ দেব না। কি তাই তো? কি দেবেন না তো? বলুন জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। মনে রাখবেন, আমরা 21 নির্বাচনে 37.97% ভোট পেয়েছিলাম। তৃণমূল ভেবেছিল বিজেপিকে মেরে দল ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দিব, বলবো বিজেপি ফিনিশ। এখন দিদি বুঝতে পারছে বিজেপি কি জিনিস। বুঝতে পারছে কিনা? বুঝতে পারছে তো? আমরা 24 নির্বাচনে সেই 37.97কে বাড়িয়ে আমরা 38-এর উপরে প্রায় 39.10 ভোট পেয়েছি। এবার পার্থক্যটা কত, মন দিয়ে অঙ্কটা বুঝে নিন। কেন দিদিমণি ভয় পাচ্ছে? 24 সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ভোট পেয়েছে 2,76,74,133, 2,76,74,133। বিজেপি পেয়েছে 2,34,31,031টি ভোট। বিজেপির সাথে তৃণমূলের পার্থক্য, তৃণমূল এগিয়ে আছে 42,43,102 ভোটে, মানে প্রায় ধরে নিন 43 লক্ষ ভোটে। 43 লক্ষ ভোটকে যদি আমাদেরকে পার করে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করতে হয়, আমাদের দরকার 22 লক্ষ ভোট, আর আমাদেরকে বাড়াতে হবে মাত্র 22 লক্ষ। 80,000 বুথ, 22 লক্ষকে 80,000 বুথ দিয়ে ভাগ দিন, বেরোবে হচ্ছে 27 কিছু, আমি ধরে নিলাম 30 প্রতি বুথে। গত 24-এ আমরা যা ভোট পেয়েছি তার থেকে মাত্র 30টি করে ভোট বেশি পেতে হবে। 30টি ভোট, 30টি ভোট কি পাওয়া যাবে কিনা? পাওয়া যাবে কিনা? 30টি ভোট মানে 5 থেকে 6টা পরিবার মাত্র, তাই তো? ঠিক বলছি তো? 6টা পরিবারের কাছে একটু বেশি পরিশ্রম করতে হবে, একটু বেশি যেতে হবে, অন্যদের কাছেও যাব। আর 6টা পরিবারের ভোট এবার পদ্ম ফুলের নরেন্দ্র মোদীতে দেয়া করাবো।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেল খতম, পয়সা হজম, দিদি টাটা বাই বাই। কি করতে চান? তাহলে সবাই মিলে আজকে মাননীয় অমিত শাহজি যখন আসবেন, আমরা এই 5-6টা পরিবারের আগামী দিনে বেশি করে তাদের কাছে যাওয়ার, তাদেরকে ভোট আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে নিয়ে আসার জন্য আমরা বলবো। দিদিমণি ভয় পাচ্ছে, আমি 58 লক্ষ ভোট বাতিল হয়েছে ওই হিসাবে আমি গেলামই না, সে গেলে তো আরো বিপদ। দিদিমণি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমরা গত নির্বাচনে 91টি বিধানসভাতে এগিয়ে আছি। লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে 77টি পেয়েছিলাম 21-এ, 24-এর রেজাল্টে 91। আর যদি যে ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে আর যে ভোট বাতিল হয়েছে 58 লক্ষ এক একটা সিট থেকে, সেই অনুসারে যদি আমরা অঙ্ক করি, দেখা যাচ্ছে 109টা সিটে তৃণমূল যে ভোটে জিতেছিল তার থেকে বেশি ভোট বাদ চলে গেছে। 109 যোগ 91 বা 77, যেটা করুন, 148 দরকার আপনার সরকার তৈরি করার জন্য। এখন তৃণমূলকে লোকজন বলছে আপ তেরা ক্যা হোগা রে কালিয়া। তৃণমূল এখন ভাবছে কি হবে, তাই এসআইআর কে বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এসআইআর নির্বাচন কমিশনের বিষয়, সেখানে আমরা পড়তে যাব না, কিন্তু আমাদের দীপক বর্মন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গেছেন। যেই যে এসআইআর হচ্ছে, মনে রাখবেন, এসআইআর নির্বাচন কমিশন করায় তার একজন একমাত্র লোক থাকে, তিনি কলকাতায় বসে থাকেন, যাকে বলা হয় সিইও। আর সব লোক হচ্ছে রাজ্য সরকারের, বিডিও রাজ্য সরকারের, তাকে এখন নাম হয়েছে AERO, বিডিও অফিসে বসে থাকে। এসডিও, তার নাম হয়েছে ERO। আর তারা নানা রকমের ছল চাতুরি করছে, মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অত বোকা নয় দিদিমণি, উত্তরবঙ্গের মানুষ তো আরো নয়, কারণ উত্তরবঙ্গের মানুষ প্রথম থেকেই 2019 থেকে এই নরেন্দ্র মোদীর সাথে আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে নেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে তারা যায়নি। 2 হাত তোলে উত্তরবঙ্গকে আশীর্বাদ করেছে, উত্তরবঙ্গের মানুষ আশীর্বাদ করেছে নরেন্দ্র মোদীকে। তাই উত্তরবঙ্গের মানুষ এবারও উত্তরবঙ্গে যে 54টি বিধানসভা আছে, সেই 54টি বিধানসভার বেশিরভাগ সিট নরেন্দ্র মোদীর হাতে তুলে দেবে, আর নরেন্দ্র মোদীর সরকার এবার নবান্নে তৈরি হবে। তাই আমাদেরকে কোমর বাঁধার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা ঠিক করেছি যে আমরা এখানে শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখদেরকে ডাকবো। কি শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখরা আছে তো এখানে? কারা কারা আছে একবার হাত তুলুন। অনেক শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ আছে, দেখি কার শক্তি বেশি। শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখরা বলবেন, অন্যরা বলবেন না। বলুন ভারত মাতা কি। এবার মন্ডলের কারা কারা আছেন হাত তুলুন, মন্ডল। এবার আপনারা বলবেন, শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখরা বলবেন না ভারত মাতা কি। কেউ তো কম যাচ্ছে না রে বাবা। এবার জেলার কারা আছে তারা হাত তুলুন। জেলার কারা আছে? জেলার একটু কম আছে, জেলাকে কমপ্লেন খাওয়াতে হবে, দুর্বল হয়ে গেছে। বলুন ভারত মাতা কি। জেলার সংখ্যা কম হলে কি হবে, গলার জোর কিন্তু কম নেই। তাই সবাই মিলে ভারতীয় জনতা পার্টির এই কার্যকর্তাদের জন্য, নিজেদের জন্য একবার জোরে বলুন জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। বন্ধুগণ, আজকে আমরা এই শক্তি, আমরা হচ্ছে পার্টির সৈনিক, যারা বুথে যাব, যারা বুথ সভাপতিদেরকে নিয়ে লড়াই করব। ভারতীয় জনতা পার্টির আসল শক্তি আমাদের এই বুথের কর্মীরা, শক্তি কেন্দ্রের কর্মীরা, মণ্ডলের কর্মীরা। আপনারা আছেন বলে আমরা মঞ্চে বসতে পারি। আপনারা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির সব থেকে বড় কার্যকর্তা। আপনাদের থেকে বড় কার্যকর্তা ভারতীয় জনতা পার্টিতে কেউ নেই। এবং সেই জন্য আপনারাও কাজ করার সময় নিজের সাহস, আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করুন। ভোটারদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন, মানুষকে বোঝান। নির্বাচন কমিশন তারা তদন্ত শুরু করেছে, বেশ কিছু ERO মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তামাক খেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কথা শুনে তারা গরমিল করার চেষ্টা করেছে, কিছু মানুষকে নোটিশ পাঠানোর চেষ্টা করেছে এবং তাদেরকে ভুল বোঝাচ্ছে যে নরেন্দ্র মোদী করছে। ইলেকশন কমিশন নাকি নরেন্দ্র মোদীর কমিশন।
আমি স্পষ্ট বলে দিতে চাই, আজকে যারা জনতাকে নোটিশ পাঠানোর জন্য দূর অভিসন্ধি করেছে, আগামী 26-এর নির্বাচনে জনতাই তৃণমূল কংগ্রেসকে নোটিশ পাঠাবে, সেই ব্যবস্থা করবে। জনতা তৈরি হচ্ছে তার জন্য। আর তৃণমূলের কিছু উত্তরবঙ্গের নেতা আছে, বিশেষ করে কুচবিহারে একটা নেতা আছে, পেট মোটা নেতা, সে বড় বড় কথা বলে। কি কুচবিহারের মানুষ চেনেন তো? কোথায় কুচবিহার? বড় বড় কথা বলে তারা। সেই নেতাটা, যার বাবার মন্ত্রী ছিল বামফ্রন্টের, সে বলে বিজেপির নেতারা গেলে পরে নাকি ঝাঁটা নিয়ে রাখতে, 3 রকমের ঝাঁটা আছে। তাকে বলবো, অতই যদি বীর পুরুষ হতে না বাবা, তাহলে নিজের বাপের পার্টিটা করার দম দেখাতে পারতে, পালিয়ে আসতে না ওই পার্টি ছেড়ে। দম নেই, তাই বাপের করা পার্টিটা ছেড়ে পালিয়ে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁচলের তলায় আশ্রয় নিয়েছো। এই দম থাকে, ওই দিনহাটার বুকে সুকান্ত মজুমদার যাবে, অন্যান্য নেতৃত্ব যাবে, পুলিশ ছাড়া এসো, দেখবো কত বড় বাপের বেটা হয়েছো, বিজেপি দেখিয়ে দেবে বিজেপির দম কত। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের রাগ হয়েছে। আমি এখানে কিছুদিন আগে নকশালবাড়িতে এসেছিলাম একটা সভা করতে। আমার সভাস্থানে নাকি গঙ্গা জল ছিটিয়েছে, বলেছে আমরা যাওয়াতে নাকি, সুকান্ত মজুমদার যাওয়াতে নাকি অপবিত্র হয়ে গেছে। সুকান্ত মজুমদার এখনো মঞ্চে দাঁড়িয়ে দম রাখে রে। তোরা তো পঞ্চায়েতের মেম্বার হয়ে চুরি করতে শুরু করিস, 2 বারের সাংসদ। তৃণমূলের কোনো নেতার ক্ষমতা নেই যে সুকান্ত মজুমদারের দিকে আঙুল তুলে বলতে পারে যে সুকান্ত মজুমদার চোর। এত বড় দম তৃণমূলের কোনো নেতার হয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গেছিল আমার জেলাতে, অনেক বড় বড় কথা বলেছে, বলে আমি স্টপেজ মিনিস্টার। তারপরের দিনই আমি ট্রেন চালু করে দেখিয়ে দিলাম, ব্যাঙ্গালোরের ট্রেন চালু করে, যে আমি কি মিনিস্টার। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও দম হয়নি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় গিয়ে সুকান্ত মজুমদার দুর্নীতি করেছে এই কথা বলার। কিন্তু সুকান্ত মজুমদার দম রাখে যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতিগ্রস্ত, তার কয়লা কাণ্ডে তার নাম আছে, গরু পাচার কাণ্ডে তার নাম আছে। এটাই হচ্ছে বিজেপি। না খাউঙ্গা, না না খাউঙ্গা, না খাউঙ্গা। আমরা নরেন্দ্র মোদীর দল। ঘর গোছাতে, বড়লোক হতে এখানে আসিনি। আমরা এখানে এসেছি পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে। উত্তরবঙ্গ অত্যন্ত সেন্সিটিভ জায়গা। আমাদের পূর্ববর্তী বক্তারা বলছিলেন এখানে চিকেন নেক আছে, শিলিগুড়ি করিডোর, যার উপরে অনেক বৈদেশিক শক্তির চোখ। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি করছেন? 500 কিলোমিটারের বেশি রাস্তা, জায়গা বিএসএফ চাইছে। মাননীয় অমিত শাহজি কতবার চিঠি লিখেছেন। আমাদের গৃহ সচিব তিনি নিজে এসে মিটিং করে গেছেন কলকাতাতে ক্যাবিনেট সেক্রেটারির সাথে, যে ল্যান্ড দিয়ে দেওয়া হোক, তাহলে আমরা ফেন্সিং করব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের কথা ভাবে না, আপনাদের কথা ভাবে না, আমাদের কথা ভাবে না। সে শুধু ভাবে তার ভাইপো আর পরিবারের জন্য। তার একটাই স্লোগান, বলবে পরের ছেলে পরমানন্দ, আমি আর ভাইপো করব আনন্দ। এইটাই তার স্লোগান। আর সেই স্লোগান নিয়ে সে ভারতবর্ষের আন্তরিক সুরক্ষার সাথে, ইন্টারনাল সিকিউরিটির সাথে তিনি যেভাবে ছেলে খেলা করছেন। হাইকোর্ট, কলকাতা হাইকোর্ট 2 দিন আগে বিএসএফ সহ কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো গেছিল, হাইকোর্টে গিয়ে বলেছে যে আপনারা জমি দিচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেস সরকার, জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করুক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 2 গালে, সরকারের 2 গালে 2টো থাপ্পড় দিয়ে হাইকোর্ট বলে দিয়েছে ইমিডিয়েটলি বিএসএফ কে জমি দিতে হবে, ফেন্সিং হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আটকাতে পারবে না। আমরা অমিত শাহজির নেতৃত্বে ফেন্সিং করব। এটা বিজেপি সরকার। হাম রুকনে वाला नहीं है, আমরা থামবো না। আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি কিছুক্ষণের মধ্যে আসবেন, লোকে তাকে বলেন যে যুগের চাণক্য, তাকে বলেন যে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পর এই ধরনের একজন হোম মিনিস্টার আমরা পেয়েছি, যিনি 370 ধারাকে বাতিল করে দিয়েছেন, 35A কে বাতিল করেছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। আর দিদি ভাবছেন যে না, উনি
ভারতবর্ষের আন্তরিক সুরক্ষাকে নিয়ে ছেলে খেলা করবেন। দিদি পার্টি পলিটিক্স থাকবে, আপনি জিতবেন, আমরা জিতবো, আপনি সরকার করেছেন এরপরে আমরা সরকার করব, কিন্তু এটা চলতে পারে না যে আপনি দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেবেন, দেশের স্বার্থকে নষ্ট করবেন। এটা চলতে পারে না। ভারতীয় জনতা পার্টি চলতে দেবে না, জনগণ চলতে দেবে না। কান ধরে আপনাকে আপনার সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং জনগণ একত্রে মিলে। বন্ধুগণ, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মাননীয় গৃহমন্ত্রী আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন। তিনি আমাদের আগামী দিনের রূপরেখা আমাদের সামনে রাখবেন। আমাদেরকে আরো বেশি করে বুথে যেতে হবে, আমাদেরকে প্রত্যেকটি মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। উত্তরবঙ্গের প্রত্যেকটি ঘরে নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের বাণী, সেই উন্নয়নের বাণী আমাদেরকে পৌঁছে দিতে হবে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার উন্নয়নের বাণী কি আপনারা নিশ্চয়ই টিভিতে দেখেছেন। কিছুদিন আগে আনন্দপুর বলে কলকাতার কাছে একটি জায়গা আছে, সেখানে ওয়াও মোমো, সেই ওয়াও মোমোর গোডাউনে 27 জন মতো কর্মচারী জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেছে। আমরা যতুগৃহের কথা মহাভারতে পড়েছিলাম। দুর্যোধন প্ল্যান করেছিল পাণ্ডবদেরকে পুড়িয়ে মারার জন্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে একের পর এক যতুগৃহের মতো ঘটনা ঘটছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনো পর্যন্ত সেই আহত হোক বা মৃত হোক পরিবারগুলোর সাথে দেখা করতে পারেনি, যাননি সেখানে। তিনি ফাইল নিতে চলে গেছিলেন, যেখানে ফাইল ইডি যেখানে রেড করতে গেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সেই সবুজ ফাইলটা আগে, জনগণের জীবন নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণকে আগে মনে করে না, রাজনীতিকে আগে মনে করে, পলিটিক্সকে আগে রাখে, পিপুলকে রাখে না, জনগণকে রাখে না। তাই মানবতা বিরোধী, অসংবেদনশীল, আমাদের চাকরি লুণ্ঠনকারী এই সরকারকে আমরা আর এক বিন্দু এখানে থাকতে দেব না। ভারতীয় জনতা পার্টির এই কর্মীরা, এই শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ, আমাদের মণ্ডল সভাপতি, মণ্ডলের পদাধিকারী, জেলার পদাধিকারী যারা আছেন, তারা আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎখাত করে নরেন্দ্র মোদীর সরকার এই পশ্চিমবঙ্গে স্থাপন করবে, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার স্থাপন করবে। আর তখন কি হবে? তখন বছর বছর এসএসসি হবে, স্কুল সার্ভিস কমিশন হবে। আমরা বলবো না, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলবেন না যে আপনাদেরকে 1000 টাকা করে দেয়া হয় আপনার স্ত্রীকে, আপনি ঘুগনি কিনুন, আপনি ঘুগনি বানান, ঘুগনি বানিয়ে সেই ঘুগনি বিলি করুন, আপনি শিল্পপতি হয়ে যাবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমার কাছে, আপনার কাছে আমার একটাই প্রশ্ন, আমি সব জায়গায় করছি। 1000 টাকার ঘুগনি কিনে, ছোলা কিনে যদি ঘুগনি বানিয়ে বড়লোক হওয়া যায়, তাহলে আপনার নেতারা, আপনার উত্তরবঙ্গের নেতারা ঘুগনির ব্যবসা করে না কেন? কেন আপনি সাধারণ মানুষকে ঘুগনির ব্যবসা করার কথা বলেন? আপনার পরিবারের লোকেরা ঘুগনি করার কথা, ব্যবসা করার কথা ভাবে না কেন? কেন তারা গরু পাচার করে? কেন তারা কয়লা পাচার করে? আর সাধারণ জনগণের জন্য আপনি ঘুগনি বানানোর কথা বলেন। আগে এক সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির নিচে অগ্নিকন্যা লেখা হতো, এখন লোকজন বলছে আর অগ্নিকন্যা লিখে লাভ নেই, এখন লিখুন ঘুগনি কন্যা। ঘুগনি কন্যা লিখুন, অনেক বেশি মানাবে, অনেক বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। আজকে ভাবতে অবাক লাগে, কলকাতার উপকণ্ঠে যান বা আপনার উত্তরবঙ্গে যান, একের পর এক জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, জঙ্গল কেটে সাফ হয়ে যাচ্ছে। জলপাইগুড়ির বন্যার সময় আমরা দেখতে পেলাম নদীর স্রোতে হাজার হাজার কাঠের লগ, কাঠের গুড়ি কেটে জলের মধ্যে ভাসতে ভাসতে আসছে। এই কাঠের গুড়িগুলো বেআইনিভাবে আমাদের মাঝে মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি ঢুকেছেন। সবাই মিলে বলুন, অমিত শাহজি স্বাগতম, 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 অমিত শাহজি স্বাগতম। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह जी स्वागतम,
अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। भारत माता की जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, अमित शाह जी 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 स्वागतम। भारत माता की जय जय श्री राम। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। जय जय श्री राम। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। না না আগিয়ে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির শিলিগুড়ি বিভাগের কার্যকর্তা সম্মেলনে আমাদের সৌভাগ্য, আমরা আনন্দিত, উদ্দীপনায় আমরা ছটফট করছি। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের নয়নের মণি, দেশের সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্বজন শ্রদ্ধ অমিত শাহজি। সবাই হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানাবেন। আমাদের মধ্যে এখন উপস্থিত হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিম বাংলা রাজ্য কমিটির সম্মানীয় সভাপতি, রাজ্যসভার সাংসদ শ্রদ্ধেয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। উপস্থিত হয়েছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। আমি প্রথমেই সম্মানীয় দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে, শ্রমিকদাকে এবং আমাদের শুভেন্দু দাস সহ নেতৃত্বকে বলবো, ভারত মাতা, দীনদয়ালজি এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি ও দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যম দিয়ে আজকে কার্যক্রম শুরু হবে, তাতে অনুরোধ করছি। বন্দে 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 भारत माता की, भारत माता की। बंदे बंदे भारत माता की। আমি সম্মানীয় সমস্ত নেতৃত্বকে বলবো, আপনারা উঠে দাঁড়াবেন। আমাদের রাষ্ট্রীয় গীত বন্দে মাতরম দিয়ে আপনারা সবাই দাঁড়াবেন। বন্দে মাতরম গীত এখন আমাদের দিদির ভাইরা গাবেন। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलं शोषश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित
সুমিতা দ্রুমদল শোভিনী সুহাসিনী সুমধুর ভাষিনী সুখদাং বরদাং মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। সবাই সুশৃঙ্খলভাবে বসবেন। ভারতবর্ষের সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করবেন পশ্চিমবাংলা রাজ্য কমিটির সম্মানীয় সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। আমি শ্রমিকদের অনুরোধ করব উত্তরীয় পরিয়ে তাকে বরণ করবার জন্য। সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা শ্রদ্ধেয় শুভেন্দু দাকে অনুরোধ করব সম্মানীয় অমিত শাহজিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। সম্মানীয় এই জেলার যে জেলা আয়োজক সম্মানীয় সভাপতি অরুণ মণ্ডল মহাশয়জিকে অনুরোধ করব উত্তর দিয়ে তাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। শুভেন্দু হয়েছে শুভেন্দু তাকে বরণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আজকের এই কার্যকর্তা সম্মেলন কানায় কানায় ভরে গেছে। অনেক কার্যকর্তা ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি। এই কার্যকর্তা সম্মেলনে এখন বক্তব্য রাখবেন গিফটটাকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মানীয় অমিত শাহজির হাতে ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতি তুলে দেবেন ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক তথা জলপাইগুড়ি জেলার প্রাক্তন সভাপতি সম্মানীয় বাপি গোস্বামী মহাশয়। এবার দার্জিলিং লোকসভার লোকপ্রিয় সাংসদ সম্মানীয় রাজু বিষ্ট মহাশয় তুলে দেবেন প্রতিকৃতি। সম্মানীয় জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল মহাশয় প্রতিকৃতি তুলে দেবেন সম্মানীয় যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি মহাশয়কে। তালি বাবু। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন পশ্চিমবাংলার বিরোধী দলনেতা আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। भारत माता के, भारत माता के हर 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 जय जय श्री राम। সমবেত বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল যার 15 কোটি সদস্য, যে পার্টি নেশন ফার্স্ট মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতীয় জনতা পার্টির শিলিগুড়ি বিভাগের 4টি সাংগঠনিক জেলা থেকে আগত দেবতুল্য কার্যকর্তাগণ, আপনাদেরকে প্রণাম, শ্রদ্ধা, নমস্কার এবং জোহার জানাই। আমরা সবাই উপবিষ্ট হয়েছি আমাদের এই দেশের শক্তিশালী নেতা ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম সর্বোচ্চ স্তম্ভ
দেশের লোকপ্রিয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী সম্মানীয় অমিত শাহজির বক্তব্য শোনার জন্য তাকে আমি স্বাগত জানাই, তাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই, তাকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। উপবিষ্ট আছেন আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় সভাপতি, কয়েক দশক ধরে এই আদর্শের জন্য যিনি লড়াই করছেন, রাজ্যসভার সাংসদ মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহোদয়কে, ভারত সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী কৃতি অধ্যাপক ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহোদয়কে, 3 সাংসদ আছেন মাননীয় রাজু বিস্তা, মাননীয় মনোজ টিগ্গা, মাননীয় ডক্টর জয়ন্ত রায় এবং প্রাক্তন সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক সহ আমাদের রাজ্যের জিএস বাপি গোস্বামী সহ সম্মানিত মঞ্চ এবং আমার সাথী 14 জন বিধায়ক বৃন্দ, আমি প্রত্যেককে সম্মান জানিয়ে আজকে আমরা নেতার কথা শুনব। ইতিমধ্যে প্রথমার্ধে ব্যারাকপুরে উত্তর 24 পরগনা বিভাগের কার্যকর্তা সম্মেলনে মাননীয় নেতা আগামী 26-এর যে নির্বাচন হতে চলেছে, আগামী কিছুদিনের মধ্যে 100 দিনের মধ্যে সেই নির্বাচনে 4টি বিন্দু ঠিক করে দিয়েছেন, যার উপরে এবারের নির্বাচনে বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে আসল পরিবর্তন করতে হবে। অনুপ্রবেশকারী অবৈধ হাঁটাও বাংলা থেকে, ভারতবর্ষ বাঁচাও, পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও। দ্বিতীয় হচ্ছে ভ্রষ্টাচার দুর্নীতি মুক্ত। তৃতীয় হচ্ছে সিন্ডিকেট রাজ খতম 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 করো। আর চতুর্থ হচ্ছে মা বোন দিদি কন্যার সুরক্ষা দাও। আমরা সবাই সৈনিক, আমাদের সবাইকে বুথে শক্তি কেন্দ্রে ওয়ার্ডে দলকে শক্তিশালী করতে হবে এবং আমাদের নেতার নাম নরেন্দ্র মোদী, আমাদের প্রতীক পদ্ম, জয় আমাদের লক্ষ্য আর পরিবর্তন আমাদের সংকল্প। এই সংকল্প নিয়ে আমাদের যেতে হবে। 24-এ লোকসভা নির্বাচনে জয় জগন্নাথ বলে আমরা উড়িষ্যা জিতেছি, কলিঙ্গ জয় হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে 25 সালের শেষে আমরা জয় সীতা মাইয়া বলে আমরা বিহার জিতেছি, অর্থাৎ অঙ্গ আমরা জিতে গেছি। এবারে আমরা জয় মা কালী বলে, জয় মহাকাল বলে, জয় জয় শিবচণ্ডী বলে আমরা এবারে বঙ্গ জিতব জিতব জিতব। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ আমরা সবাই মোদিজির হাতে তুলে দেব। এই শপথ আমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে। আপনাদের সকলকে বলবো, बिहार का जीत हमारी है। आप बिहार का जीत हमारी है। अब बंगाल का बारी है। बांग्ला দিতে হবে বিজেপিকে, বাংলা পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাতে হবে। সবাই বলুন পাল্টানো দরকার, আরো জোরে পাল্টানো দরকার, আরো জোরে পাল্টানো দরকার, আরো জোরে পাল্টানো দরকার, আরো জোরে পাল্টানো দরকার। সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে চিলা রায়, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, কবি ভানু ভক্ত, মেজর দুর্গা মল্ল এবং ভগবান বিরসা মুন্ডাকে প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। জয় গোর্খা, জয় গোর্খা, জয় জয় শিবচণ্ডী, জয় জোহার। ধন্যবাদ সম্মানীয় শুভেন্দুদাকে। আমি আজকের এই কার্যকর্তা সম্মেলনে এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবার জন্য অনুরোধ করছি পশ্চিম বাংলার ভারতীয় জনতা পার্টির সুবক্তা, আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় সভাপতি, রাজ্যসভার সাংসদ শ্রদ্ধেয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়কে।
আসমুদ্র হিমাচল ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। যিনি কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত, কচ্ছ থেকে কহিমা পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন এবং যার নেতৃত্বে, যার পরামর্শে, যার মনিটরিংয়ে আজকে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সরকার তৈরি হতে চলেছে, সেই অমিত শাহ আজকে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের সাক্ষী। শ্যামাপ্রসাদের মাটিতে শ্যামাপ্রসাদের সরকার, যে মাটি আমাদের জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রেখে গিয়েছিলেন, যারা মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন, ধর্মের নামে সমাজকে ভেঙে টুকরো করেছেন, আদিবাসী বনবাসীর নামে, হরিজন গিরিজনের নামে, পাহাড় সমতলের নামে যারা বিভাজনের রাজনীতি চালিয়ে গেছেন, আজকে তাদের বিরুদ্ধে জবাব দেবার দিন এসেছে। বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ, অবহেলিত উত্তরবঙ্গ, পিছিয়ে পড়া উত্তরবঙ্গের স্লোগান দিয়েছেন, বক্তৃতা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী উত্তর কন্যা তৈরি করেছেন, কিন্তু বাজেটের অ্যালোকেশন কত? ছিটে ফোটা যা বরাদ্দ হয় তাও সম্পূর্ণ টাকা খরচা হয় না। আজকে যে টাকা খরচা হচ্ছে, একবার মাত্র 41% টাকা খরচা হয়েছে, বাদ বাকি টাকা খরচা করতে পারেনি। আপনারা দেখুন, মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, চেষ্টা করছেন, বহু প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে পারছেন না। রাজু বেস্ট পাহাড়ে নতুন করে প্রাণের স্পন্দন নিয়ে এসেছেন, কিন্তু তারও এখনো অনেক স্বপ্ন অধারো থেকে যাচ্ছে, কারণ রাজ্য সরকারের কোনো সহযোগিতা নেই। ডাক্তার জয়ন্ত রায়, তিনিও প্রচেষ্টা কম করছেন না। এক মন্ত্রীর দপ্তর থেকে আরেক মন্ত্রী ছোটাছুটি করছেন আমাদের সমস্ত মানুষ মিলে, কিন্তু এই রাজ্য সরকারের রাজনীতি অবহেলের রাজনীতি, বিভাজনের রাজনীতি, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার রাজনীতি। আজকে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ যারা বানিয়ে দিতে চলেছেন, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তৃণমূল চলে গেছে, তৃণমূল চলে যাবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি, শিশু পাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি। আজকে যে সিপিএম গতবারের নো ভোট টু বিজেপি করেছিল, আজকে তাদের এই নির্বাচনে জবাব দিতে হবে। দয়া করে, অনুগ্রহ করে ভোট নষ্ট করবেন না। পশ্চিমবঙ্গটা গোটা খোলা বাজার হয়ে গেছে। আজকে যদি পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচাতে চান, তাহলে তৃণমূল মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ চাই। সেজন্য কংগ্রেস, বামপন্থী, তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূল স্তরের কর্মী যারা এখনো পর্যন্ত ক্ষমতার অমৃত রস পান করেননি, তারা এই নির্বাচনে এগিয়ে আসুন, এই সরকারটা থেকে মানুষের মুক্তি দিন। আপনারা আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে, পাহাড় এবং সমতলের একই সঙ্গে সমান্তরাল উন্নয়নের স্বার্থে এগিয়ে আসুন। আজকে আপনাদের কাছে আমাদের একটাই আবেদন, যে এই নির্বাচন অস্তিত্ব রক্ষার শেষ নির্বাচন। এই নির্বাচনে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। গোটা বিজেপি পরিবার আপনাদের পাশে আছে। এই অঞ্চলের মানুষ বারবার আমাদের আশীর্বাদ দিয়েছেন, আমাদের উপরে আস্থা রেখেছেন, সহযোগিতা করেছেন, সমর্থন করেছেন, আশীর্বাদ দিয়েছেন। আর একবারের জন্য এগিয়ে আসুন, শুধু আপনার এলাকার জন্য নয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে একটা প্যাসেজ বানিয়ে বনাঞ্চল সীমাঞ্চলের ডেমোগ্রাফি বদলে দেওয়া হচ্ছে। ইন্টারনাল সিকিউরিটি অফ দিস কান্ট্রি ইজ বিং কম্প্রোমাইজড। একে কোনোদিন মুখ বন্ধ করে দেশপ্রেমী মানুষ বাঁচতে দেবে না। তাই এদের বিরুদ্ধেই সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ চাই। এই নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জনের নির্বাচন। আর যারা হামলা চালাচ্ছেন, তাদের উদ্দেশ্যে একটা, যতই করো হামলা, বাংলা আজকে কিন্তু এই আর হামলাকে সহ্য করবে না। যতই করো হামলা, বিজেপি নেবে বাংলা, আজকে নিশ্চিত হয়ে গেছে। আগামী 26-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। 26-এর নির্বাচন
ছাব্বিশের নির্বাচন, ছাব্বিশের নির্বাচন, ছাব্বিশের নির্বাচন, ছাব্বিশের নির্বাচন, ছাব্বিশের নির্বাচন, ছাব্বিশের নির্বাচন। ধন্যবাদ। সম্মানীয় রাজ্য সভাপতি সমীর দাকে ধন্যবাদ। আজকের এই কার্যকর্তা সম্মেলনে উপস্থিত 140 কোটি ভারতবাসীর মজবুত আস্থা ও নিরাপত্তার প্রতীক, প্রগতির স্বপ্ন, এগিয়ে চলা দেশের সকলের নয়নের মণি, ভারতবর্ষের যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় প্রাক্তন সভাপতি অমিত শাহজিকে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে আজকের এই কার্যকর্তা সম্মেলনে তাকে মার্গদর্শন করবার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি। সবাই তালি দিয়ে তাকে স্বাগতম জানাবেন। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है सिलीगुड़ी वालों की आवाज को? भाजपा सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? तृणमूल कांग्रेस को हटाना है या नहीं हटाना है? उत्तर बंग का विकास करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, बाहर खड़े हैं वो भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, भारत सरकार के मंत्री, पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतो मजूमदार जी, प्रदेश महासचिव श्री बिजन गोस्वामी जी, मेरे मित्र और देश भर के गोरखाओं के नेता श्री राजू बिष्ट जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और सांसद श्री मनोज तिग्गा जी, जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार रॉय जी, मेरे पूर्व साथी पूर्व सांसद श्री निशित प्रामाणिक जी, श्री दीपक बर्मन जी, डॉक्टर शंकर घोष जी, श्री हर्षवर्धन शुंगला जी, श्री प्रवीण अग्रवाल जी, प्रदेश सचिव मोहन शर्मा जी, श्री अरुण मंडल जी, रदीन्द्र बोस जी, श्री संजीव लामा जी, और आज इस संभाग से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम, राम राम। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि अभी बंगाल में सार्वजनिक सभा करने के लिए हाई कोर्ट का मनाही है। इसीलिए
बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया है। अभी सभी मंच से दोनों हमारे वक्ता कह रहे थे कि अगली सरकार भाजपा सरकार। अब इसका एक निशानी ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस की जितनी सभा होती है इतना हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन आज दिखाई पड़ रहा है। यही बताता है कि ममता दीदी का जाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, बंगाल की इस ऐतिहासिक भूमि ने हर कालखंड में भारत के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मगर करीब करीब 4.5 दशक से बंगाल पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, पिछड़ता गया। पहले कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने बंगाल को पीछे ला जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर ममता जी आई, उन्होंने मां माटी मानुष का नारा दिया। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ममता दीदी आपसे तो वो कम्युनिस्ट अच्छे थे, आपने तो पूरा बंटाधार कर दिया। पूरे प्रदेश में गोरखाओं को बंगाली के साथ लड़ाया, आदिवासियों को कुड़मी के साथ लड़ाया, राजवंशी को आदिवासी और बंगाली के साथ लड़ाया। अंदर अंदर झगड़ा करने के अलावे आपने कुछ नहीं किया और बंगाल की एकता को तहस नहस कर दिया है। मैं आज इस उत्तर बंग की भूमि पर कहकर जाता हूं कि ममता दीदी, आपका समय समाप्त हो गया है और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विवेकानंद जी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण होने वाला है। भाइयों बहनों, ये वर्ष वंदे मातरम का 150वां साल है। वंदे मातरम के 150 साल समग्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी बंग भूमि से 150 साल पहले एक ऋषि पुरुष ने, एक महान आत्मा ने, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। वंदे मातरम ये कोई गान नहीं है, ये कोई गीत नहीं है। वंदे मातरम भारत माता की प्रशंसा में वर्णित किया हुआ एक राष्ट्र माता को भारत माता की प्रार्थना है। और जब वंदे मातरम प्रकाशित हुआ और गुरुवर रविंद्रनाथ जी ने पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में इसको गाया, देखते 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 कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक वंदे मातरम आजादी का जय घोष बन गया। खुदीराम बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, श्री सुखदेव जी हो या महान राजगुरु हो, हर फांसी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी ने अपने मुंह से जो अंतिम शब्द का उच्चारण किया वो वंदे मातरम था। और इसी वंदे मातरम के महिमा मंडन के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 1 वर्ष तक वंदे मातरम की 150वीं वर्ष मनाने का निर्णय किया है। ये सार्ध सदी वंदे मातरम की, एक जमाने में 150 साल पहले वंदे मातरम ने देश को आजाद कराने का काम किया था और अब 150 साल पहले
बाद भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का काम यही वंदे मातरम करने वाला है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि जब वंदे मातरम की चर्चा संसद में हो रही थी, ये तृणमूल कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे थे। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्यों विरोध करे। वंदे मातरम का भला विरोध कैसे हो सकता? इसको तो सभी दल, सभी राजनीतिक पार्टियां इसका महिमा मंडन करना चाहिए। मगर मैंने इनके ही एक सांसद के पूछा कि भैया आप लोग वंदे मातरम का क्यों विरोध कर रहे थे? बंकिम चंद्र जी बंगाल के थे, एक महान उपलब्धि है इनकी। तब उसने कहा हमारी वो घुसपैठिया वोट बैंक वंदे मातरम से नाराज है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अरे शर्म करो ममता, शर्म करो। वोट बैंक के लिए वंदे मातरम का विरोध कर रही हो। बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। 26 के चुनाव में आपका इस कृत्य का हिसाब किताब बंगाल की जनता बहुत अच्छे से करेगी। मां माटी मानुस का नारा लेकर सत्ता में आई हुई ममता बनर्जी, आज मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, क्या हुआ आपके नारे का? आपके राज्य में मां असुरक्षित हो गई। बंगाल की बेटियां, माताएं इतनी असुरक्षा का कभी अनुभव नहीं कर रही। मुझे सारे कार्यकर्ता बताए जरा, बंगाल में बहन बेटियां सुरक्षित है क्या? जोर से बोलो, सुरक्षित है क्या? ममता दीदी, आपने मां को असुरक्षित किया है। माटी पूरी घुसपैठिए कब्जाए हुए। मुझे बताओ उत्तर बंग वालों, ये बंगाल की पवित्र माटी घुसपैठियों के कब्जे में रहनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहनी चाहिए? ये ममता दीदी खाली करा सकती है। मैं बाद में बात करता हूं घुसपैठिए का। और मां माटी मानुस और मानुस भयभीत होकर टोलबाजी से, सिंडिकेट से परेशान है। हमारे ट्राइबल सांसद को सरेआम पीटा जाता है। गोरखा भाइयों पर सैकड़ों सैकड़ों केस दर्ज कर उनके साथ चर्चा करने की जगह उनको परेशान किया जाता है। कोच राजवंशी हो, कुड़मी हो, आदिवासी हो, बिहार के बासिंदे हो, या गोरखा भाई हो या बंगाली हो, ममता दीदी आपके राज्य में मानुस भी सुरक्षित नहीं है, भयभीत। मित्रों, आज मैं अपील करने आया हूं। आप मुझे बताओ, 26 के चुनाव में ममता को हटाना है या नहीं हटाना है? अरे हटाना नहीं है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार को मूल समेत उखाड़कर फेंक देना है। पूरे बंगाल को तहस नहस कर दिए। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, माताओं, भाइयों, बहनों, 2026 का वर्ष बंगाल के लिए परिवर्तन का वर्ष साबित होने वाला है। परिवर्तन का वर्ष। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि हमने ये सब जगह कर दिखा है। 2013 में त्रिपुरा में कम्युनिस्टों की सरकार थी, हमें 0.5% वोट मिला था। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, त्रिपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ठान ली, और 18 में और 23 में
लगातार 2/3 बहुमत से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2011 में भाजपा असम में टॉप 3 में भी नहीं थी, सिर्फ 3 एमएलए थे। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 16 में बीजेपी का ऐतिहासिक सफर शुरू हुआ। 16 में 86 सीटें और 21 में 79 सीटों के साथ 2 बार आसाम में सरकार बन चुकी है। और मैंने जब कहा ममता दीदी हमारी सरकार बनने वाली है, 1.5 महीने पहले ममता दीदी मेरा मखौल उड़ाती थी। मैं बताना चाहता हूं ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम राम सेतु बनाकर लंका में प्रविष्ट किए, रावण भी हंस रहा था, मगर देखते 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 सोने की लंका ढहा दी गई। भाइयों बहनों, 2016 में हमें सिर्फ 10% वोट और 3 सीटें मिली थी। 21 में यह आंकड़ा 38% वोट और 77 सीटों तक पहुंचा है। और शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता के रूप में बैठे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट 0 पर पहुंच रहे हैं और भाजपा का वोट 4 गुना बढ़ा है। अब तो सिर्फ 38% से 46% की छलांग लगानी है। ये तो मेरा अकेला उत्तर बंग कर देगा, उत्तर बंग कर देगा। यहां 28 सीटें हैं। मैं भले उत्तर बंग में 2026 में पहली बार आया हूं, मगर मैं यहां की राजनीतिक परिस्थिति को जानता हूं। 28 में से 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी स्वीप करने। शुभेंदु दा अभी मुझे विमान में 1-2 सीटों का तकलीफ है ऐसा कहते थे। मैंने कहा वो सीटें भी इस बार कमल फूल जीतने वाला है, आप चिंता मत करो। भाइयों और बहनों, हमारा लक्ष्य होना चाहिए सभी की सभी सीटों को एक बार स्वीप कर देना। और ये हमने कर कर बताया है। 24 के चुनाव में मोदी जी ने हैट्रिक लगाकर 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं, 3री बार प्रधानमंत्री। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। हरियाणा में हमने हैट्रिक लगाया, महाराष्ट्र में हैट्रिक लगाया, बिहार में 5वीं बार जीते हैं, अरुणाचल में भी हैट्रिक लगाया, सिक्किम में 2री बार, आंध्र प्रदेश में 2री बार और दिल्ली में 30 साल के बाद पहली बार विजय प्राप्त की है, पहली बार। मगर मैं आज बताने आया हूं मित्रों, इस पार्टी को स्थापना करने वाला महान व्यक्ति यही बंग भूमि का सपूत था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारी पार्टी की स्थापना की थी। उनके आशीर्वाद से, दीनदयाल जी के बनाई हुई कार्य पद्धति के कारण आज देश भर में भाजपा और एनडीए की 21 सरकारें हैं। जरा जोर से बोलो भाई, कितनी सरकारें हैं? अरे जोर से बोलो, कितनी है? कोई मतलब नहीं है 21 सरकार का। ये बंगाल की भूमि पर हमारे 60 कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सहन कर सकता है क्या? जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? उत्तर बंग का कार्यकर्ता ये सहन कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, 21 सरकार बनाने के बाद भी देश भर के कार्यकर्ता
और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में सुकून नहीं है। इनके चेहरे पर तो मुस्कान उस दिन आएगी जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये लक्ष्य हमने बंगाल की जनता के लिए लेना। बेहिसाब भ्रष्टाचार, मैं बेझिझक कह सकता हूं कि बंगाल की ममता सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार इस देश में एक भी नहीं है। और ममता दीदी कहती है भ्रष्टाचार नहीं है। ममता दीदी, आपने भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, संस्थागत करने का काम किया है। आपकी आंखों पर भतीजा के प्यार का मोतिया बिंब लग गया है। आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता। मैं थोड़ा बता देता हूं। कैश फॉर क्वेरी घोटाला आपके शासन में हुआ। शिक्षक भर्ती घोटाला आपके शासन में हुआ। एसएससी घोटाला आपके शासन में हुआ। नगर पालिका भर्ती घोटाला आपके शासन में हुआ। गाय तस्करी का घोटाला आपके शासन में हुआ। राशन का घोटाला आपके शासन में हुआ। मनरेगा घोटाला आपके शासन में हुआ। पीएम आवास का घोटाला आपके शासन में हुआ। 10 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार आपकी सरकार कर बैठी। और आप कह रही हो कि भ्रष्टाचार नहीं है। ममता दीदी, कितने साथी आपके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए। पार्थ चैटर्जी, उनके फ्लैट पर से जो नकदी मिली, नोटें मिली, वो गिनते गिनते पूरे कलकत्ते के नोट गिनने के मशीन भी गर्म हो गए थे। पार्थ चैटर्जी जेल में गए। ज्योतिप्रिय मलिक जेल में गए। अनुव्रत मंडल जेल में गए। जीवन कृष्ण शाह, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चैटर्जी, कुणाल घोष, रजत मजमूदार, सोराब अली, ये लोग कौन है? ममता दीदी, आपके ही मंत्री, सांसद और विधायक है। आपको उनका भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता। मैं आज उत्तर बंग की इस भूमि से ममता दीदी को एक चैलेंज देकर चाहता हूं। अगर आप भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती तो ये 23 लोगों को टिकट मत देना, तो मालूम पड़ेगा कि आप भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते। अरे ताली मत बजाओ उत्तर बंग वालों, ये देने वाली है। क्यों देने वाली है टिकट मालूम है? अगर इनको टिकट नहीं दिया तो वो भाईपो का नाम कह देंगे, इसलिए देने वाली है। मगर चिंता मत करो आप, बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में 26 में यहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली। ये पूरे उत्तर बंग को ममता बनर्जी ने बहुत अन्याय किया है। और मित्रों, कटमनी से तो उत्तर बंग नहीं, पूरा बंगाल परेशान है। सिंडिकेट से उत्तर बंग नहीं, पूरा बंगाल परेशान है। परंतु मोदी जी यहां पर घुसपैठ रोकने की बात करते हैं। मुझे बताओ सारे उत्तर बंग वालों, बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलिए, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या ममता बनर्जी की सरकार रोक सकती है?
वो उल्टा मुझे सवाल कह रही हैं कि भारत सरकार क्या करे। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था, बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए भूमि चाहिए, आप नहीं देती हो। 7-7 बार मैंने पत्र लिखा है। मैं चलकर खुद ममता बनर्जी की ऑफिस में गया हूं, भारत के लिए भूमि मांगने के लिए, सीमा की बाढ़ के लिए। आपने भूमि नहीं दी। होम सेक्रेटरी 7 बार बंगाल के सचिवालय में गए हैं, आपने भूमि नहीं दी। और आपने सरहद को कई जगह पे खुला छोड़ा है, वहां से घुसपैठिए घुस रहे हैं। और मित्रों, मैं आज ममता बनर्जी को पूछना चाहता हूं कि आपने भूमि क्यों नहीं दी? जो घुसपैठिए घुस रहे उस पर आपका पटवारी क्यों केस नहीं करता है? उस पर आपका पीएसआई क्यों केस नहीं कर रहा है? यहां आप गलत सर्टिफिकेट बनाकर देते हो और वो देश भर में फैलकर देश को असुरक्षित करता है। बंगाल से होने वाली घुसपैठ ये सिर्फ बंगाल की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बंगाल में होने वाली घुसपैठ देश की सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। मित्रों, देश की सुरक्षा का मुद्दा बन, और इसलिए एक घुसपैठ करने वाली सरकार को हटाना जरूरी है। आसाम में सरकार बदली, घुसपैठ बंद हो गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। राजस्थान में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। आप सब परिश्रम करो, और बंगाल की जनता को भी मैं कहने आया हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं लगा पाएगा। और भाइयों बहनों, मैं जब कहा तब तृणमूल के सांसद मुझ पर टूट पड़े कि भाई आप कह रहे हो जमीन नहीं दे रहे हो, वो सच नहीं है। अब बंगाल की हाई कोर्ट ने कह दिया कि ममता बनर्जी जितनी जमीन बीएसएफ को चाहिए वो सभी जमीन 31 मार्च 2026 के पहले दे दी जाए। इसका मतलब आप जमीन नहीं देते हैं। खुश होकर ताली मत बजाइए। ममता हाई कोर्ट का भी सुनकर जमीन नहीं देने वाली है ममता दीदी, मगर आप चिंता भी मत करिए, इनका टाटा बाय बाय का टाइम हो गया है। ममता दीदी, आपको जमीन देनी है तो दीजिए, न देनी हो तो न दो। अप्रैल अंत में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 45 दिन में पूरी जमीन बीएसएफ को हैंड ओवर कर देगा, हैंड ओवर कर देगा। ये घुसपैठ का जो मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहे हैं, हमारे गरीबों का चावल खा रहे हैं, और यहां आकर दंगे कराकर भारत को असुरक्षित कर रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, सिर्फ घुसपैठ नहीं रुकेगी, बंगाल से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर वापिस भेज दिया जाएगा। और इसीलिए ममता बनर्जी एसआईआर से डरी हुई है, क्योंकि उनको मालूम है एसआईआर होगा तो घुसपैठिए निकल जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, बैठ जाओ भैया, कुछ नहीं है, नारे लगा रहे, बैठ जाइए सभी लोग। मैं आपको बताता हूं कि एसआईआर में इलेक्शन कमीशन को ममता बनर्जी के अफसर सहयोग नहीं कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन कर रही है। और हम सुनिश्चित करेंगे कि यहां पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो। हम पूरा सहयोग इलेक्शन कमीशन का करेंगे। और ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ बाढ़ बनाने की भूमि नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, उत्तर बंग में एम्स बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए?
अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एम्स की भूमि ममता बनर्जी रोक कर बैठी। बागडोगरा का नया एयरपोर्ट ममता बनर्जी रोक कर बैठी है। और रेलवे के प्रोजेक्ट ममता बनर्जी रोक कर बैठी है। और मोदी जी ने चाय बागान के लिए जो सारी चीजें करी, असम में तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। बंगाल के चाय बागान वालों को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी उनको भूमि की मालिकी देने की जगह माचिस बॉक्स जैसा घर देना चाहती है। मैं आज कहकर जाता हूं, असम की तर्ज पर बंगाल में भी हम पुश्तैनी चाय बागान के श्रमिकों को उनकी भूमि का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। चाय बागानों का प्राइवेट कंपनियों को देने का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र ममता चला रही है। उत्तर बंग की पहाड़ियों को भी काटने का कार्यक्रम चल रहा है। ये सारा अगर रोकना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी भाजपा का अभेद गढ़। ये हमारा सिलीगुड़ी का जो क्षेत्र है, पूरा देश इसको बहुत प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? बंगाल की ये भूमि को देश वैसे ही प्यार करता है, मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है, इसलिए प्यार करता है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाएगा। दिल्ली की पुलिस ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इंडी अलायंस वाले उनको छुड़वाने के पीछे पड़े। सुप्रीम कोर्ट तक उनके सांसद इनकी पैरवी करने के लिए गए, मगर अंत में तो सत्य का विजय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत को खारिज कर दिया और इनके इरादे कभी इनके इरादे बढ़ नहीं आने वाले हैं। मित्रों, आज यहां पर इस क्षेत्र की 28 सीटों के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव सभाओं से नहीं जीतती है, रैलियों से, रोड शो से नहीं जीतती है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताता है मेरे बूथ का कार्यकर्ता, चुनाव जिताता है मित्रों, बूथ का कार्यकर्ता। यहां से सभी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत ये मंत्र को साकार करते हुए हमने इसको आगे बढ़ाने का काम करना है। बूथ का सशक्तिकरण हमारे विजय का मंत्र है। और उत्तर बंग को जो अन्याय हुआ है, वो अन्याय की परिपूर्ति भी इसी संकल्प से होती है। अभी 24-25 में शुभेंदु दा यहां बैठे हैं, 24-25 में बजट पेश हुआ, 3,67,000 करोड़ का बजट, और उत्तर बंग को मिला सिर्फ 861 करोड़ रुपए। मतलब 0.25% से भी कम, जबकि उत्तर बंगाल का क्षेत्रफल बंगाल के 24% है। 25% बजट मिलना चाहिए, इसकी जगह 0.25% दिया है। ममता बनर्जी क्या इसका जवाब दे सकती है? वो नहीं देगी। इससे ज्यादा पैसा तो मोदी जी ने उत्तर बंगाल के विकास के लिए भेज दिया है, उत्तर बंगाल के विकास के लिए। दीदी की नजर में उत्तर बंगाल सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। दीदी, ये लंबा नहीं चलेगा, आपका टाटा बाय बाय का टाइम हो गया है।
इस अप्रैल अंत में आपको जाना है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर बंग की जनता को वादा करते हैं कि जो वाजिब बजट उत्तर बंग के क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से है उससे 1 रुपया ज्यादा बजट हम उत्तर बंग को देंगे, अन्याय नहीं करने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया बंगाल में भेजा है। कांग्रेस की जब सरकार थी, ममता बनर्जी सपोर्ट करती थी, उन्होंने 10 साल में 2 लाख करोड़ भेजा है और मोदी जी ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा भेजा है। आप लोगों के गांव में कुछ आया है भाई? अरे जरा जोर से बोलो, आया है? किसी के आया है तो जरा खड़ा हो, कुछ आया हो तो ये 10 लाख करोड़ कहां गया? अरे बोलो कहां गया? जोर से बोलो कहां गया? ये 10 लाख करोड़ रुपया तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है। मैं आज कह कर जाता हूं, भाजपा का मुख्यमंत्री बना दीजिए, पहला काम सिंडिकेट वालों को हम जेल की सलाखों के पीछे डालने का करेंगे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, ये सिंडिकेट बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कट मनी बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ममता दीदी, 11 से 25 के बीच में 6,900 कंपनियां बंगाल की बंद हो गई। इसमें से 110 कंपनियां तो शेयर बाजार में लिस्टेड थी, वो सारी बंगाल के बाहर चली गई। यहां रेड कारपेट की जगह कंपनियों से उगाही चल रही है, उगाही चल रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक जमाने में प्रति व्यक्ति आय में हमारा बंगाल 3रा नंबर था, आज प्रति व्यक्ति आय में हमारा बंगाल 22वें नंबर पर पहुंचा है। एक जमाने में हमारा राष्ट्र में के जीडीपी में योगदान बंगाल का 11% था, आज आधा होकर 5.6% हो गया है और 125% पर हेड इनकम थी, आज 80% से कम हो गई है राष्ट्रीय औसत से। मुझे बताओ भाइयों, ये बंगाल का भला कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है? कर सकती है? भाइयों बहनों, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को और बंगाल की जनता को मैं करबद्ध विनती करने आया हूं। बंगाल की जनता ने कम्युनिस्टों को 3 दशक दिए और 11 से 25 एक समय ममता बनर्जी को भी दिया है। किसी ने बंगाल का भला नहीं किया। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम विवेकानंद और गुरुवर टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्वप्न का सोनार बांग्ला बनाकर लेंगे, सोनार बांग्ला। एक ऐसा बंगाल जो घुसपैठियों से मुक्त होगा, जहां इंडस्ट्री आएगी, जहां नौकरियां भ्रष्टाचार के बगैर मिलेगी, यहां युवा को बाहर के राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इरिगेशन बढ़ेगा, रोड, रास्ते, रेलवे, एयरपोर्ट मजबूत होगी और पूरा बंगाल घुसपैठियों से मुक्त कर कर हम बंगाल को हमारे स्वप्न का सोनार बांग्ला बनाएंगे। भाइयों बहनों, आज से लेकर काउंटिंग तक आप और मंच पर बैठे हुए मेरे समेत सभी लोग सोना भी नहीं है। एक एक पल भारतीय जनता पार्टी को और बंगाल की जनता की भलाई को समर्पित करना है। सारे मतभेद भुलाकर एक मुस्त होकर एक मजबूत दल के रूप में कमल का निशान और भारत माता की तस्वीर और नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा के वाक्य दिमाग में रखते हुए हमने बंगाल को इस बार जीतना है।
मुझे बताओ उत्तर बंग वालों, बंगाल जीतने का संकल्प आप करते हैं क्या? जोर से बोलो, करते हैं? सभी की सभी सीटें कमल फूल जीतेगा क्या? उत्तर बंग के विकास के लिए हम काम करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम। ধন্যবাদ সম্মানীয় যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে। এখন জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যম দিয়ে জাতীয় সঙ্গীত হওয়ার পর আমাদের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা। পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা, দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ, বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা, উচ্ছল জলধিত রঙ্গ। তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে, গাহে তব জয় গাথা। জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা। জয় হে জয় হে জয় হে, জয় 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 হে।